ବାହାରି ଗଲା ଦେଖିବେ ଚାଲ ମୁଁ ମିଛ କହିଲେ ଦେଖିବେ ଚାଲ ଆଜି ଆସେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା କର ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କର तालचुआ अंचल में दुर्नीतिर हब करना तो राजनगर ग्राम्य उन्नयन विभाग कार्य ना रही सूचना फलक ना देखा विभागीय बाबू स्थानीय नेता हाथ बारिश कर सुपरभाइजर हाथ में कार्यर भाग्य कौन सरकार का माल दरिया में डाल नीति रे मालेमाल होउछंती कि बाबू धर्म को आखिठार भाबे चलीछि केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ग्राम्य उन्नयन विभाग रास्ता कार्य मो ना अरुण कुमारी घर कोठी मुंजापुली ए जो आपन गां रास्ता हेछि आदि विभाग करछि तो काम कोन रहछि को बला माने आपण देखंतु किंतु ए गिंची पिचु पड़ी नाही किंतु मु कहया रात काम करछि मु कहया बेले किंतु कहला मो जेतिक पैसा अछि मु सेति काम करछि तमे प्रतिवाद कले हबना मु काम करिवि के कहला आदि विभाग जाई जे लोक काम धरछि रात रे करछि रात रे अच्छा रात रे काम करछि किंतु प्रतिवाद करे तमे काई कहबो मोर जेतिक आछि पूर्ण ऑर्डर सिमिति काम करिवि अगे ना सर हां ऊपर ऑर्डर आछि से पिक्चर होइला ना बाहर गेला ए बाहर गेला देखिबे चलो मु मिछ कहले देखिबे चलो मु यही कथा एटा दुर्व्यवसाय होछंती आपण किछ कंपनी अधिक मु किछ कागज जेही काम करते मु ता सब प्रतिवाद करछि मु को विभाग मु जान नै को सरपंच ना सरपंच थिलानी ना सरपंच को देखुनी नहीं सरपंच ना ना सरपंच के को आसु नहीं सरपंच ना तब सरपंच इतने मिशन की हां सरपंच से मिसी छी से जो लोक काम करी से सरपंच से मिसी छी हम कोन हमें मुनिया लोक मु कोला सरकार मते कोला कोन एमिति काम हबो कार्य को 15 दिन न पुरुणु उठिलाणी पिचु टिके नजर पकांतु ए दृश्य उपरे ए दृश्य हेउछि तालचुआ बाघमारी पंचायत राधामालीपुर गां ठारे विभाग राति अधिया कार्य करी लुटुछि कोटी कोटी टंका गत 10 दिन पूर्व राधामालीपुर ठारू टिकायत नगर पर्यंत नूतन पिचु रास्ता करा जायछि निर्माण जो रास्ता एवं विभागीय बाबू मानकर खोली देछि असल मुखा कार्य को 10 दिन पूर्व फड़फड़ा हो उठुछि पिचु खाली सेतिक नुहे मझिरे मझिरे मध्य घास उठिथिबार दृश्य देखिबाकु मिलुछि सेपटे घटना संपर्क में विभागीय कनिष्ठ जंत्री समीर बेहरा को पचरा कले कौन कहती सुनंतु समीर सर कहउजंती नगर हाडीर हां अच्छा सर राधामालीपुर ठारू जो टिकार नगर कामटा हेछि हां केते टंकार काम हेछि सर केते टंकार हेछि आज्ञा केते टंकार प्रोजेक्ट सेटा सर अच्छा हम देखि कहि आपन अच्छा सर रास्ताटा कोन सर 10 दिन भीतर उठी गला हां हां केमि दो सब उठी गला सब जेति काम हेछि जेते जगह उठिछि त से गोटे धानरू माने भातुर गोटे चावल चिपिवा जा टोटल काम होबनी से अच्छा आज्ञा कोन कहबे केमिति कोन उठला कोन कहबे केमिति कोन उठला काम गुडा कोन करिया काम तो मु करि जति खराब हेछि ताले हम ऊपर अफसर को पचार काई को उठला से जाई के इनक्वायरी करिवे चलो आपण कहि परिबेनी केते टन काम भी आपण जानि नांदी सर सर देखले कहिबे ना सेटा पर्टिकुलर मन देखि कहि आपण मु तो मना करनी आपण को मु देखि कहि कहूची सर प्रोजेक्ट सब मन अछि मोर सर प्रोजेक्ट काम करूछन जे आपण से टेंडर केते टंगा हेछि के करछ एबेला 20 टा काम अछि सब काम रो मन रखि के तो कहले आपण मु देखि कहिबे पर्टिकुलर कथाटा जोटा हम कहूछु हां मु देखि कहि आगे आपण मना तो करनी आपण ना ठीक अछि अदर सर जो सूचना फलक भी रखुनाते आपण कार्य सूचना फलक जेतरा हम नाही न थाए सेही काम न थाए सूचना फलक अच्छा नाही ओके आडे नाही न आडे नाही न सेही काम न थाए अच्छा सेटा कोन सर जो टेंडर काम होइतला ना सर ये काम होइतला ए टू जेड जति 10 टका हेले भी हम डिपार्टमेंट आडि डिपार्टमेंट टेंडर होय आगे आज्ञा तो आपण को वर्तमान अज्ञातर अछंती केते टका कार्य होइछ नै अज्ञात कहि रहबी आज्ञा की कथा आपण कहउछंती मु आपण कहिछि कि नाही देबेनी मु जानिनी मु कहली
ଦେଖିକି କହିବି। ଆପଣ ଅଜ୍ଞାତ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଅଜ୍ଞାତ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଅଜ୍ଞାତ କାହିଁ ରହିବି? ଅଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଜ୍ଞାତ ମାନେ ଆପଣ ହଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାତ ମାନେ ଜାଣିନି, କାହିଁକି ଜାଣିବିନି? ଜାଣିଛି। ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ମନେ 20ଟା ରହିବନି? ଜିନିଷ 20ଟା ଜିନିଷର କଣ ମନେ ରହିବି? ମାନେ 20ଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆନୁମାନିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମନା କରିଛି କି ପ୍ରଥମ କଥା ମୋର ପଚାରନ୍ତୁ। ବେହେରା ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନା କଥା କଲେ ନାଇଁ କହିଲି କି, ଦେବିନି ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର 10 ମାନେ 2 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ 72 ଟଙ୍କା ହଁ, କହିପାରିବାନି, କେମିତି କେମିତି କହିପାରିବି? କିନ୍ତୁ କେମିତି 2 କହିପାରିବି କୋଟି କୁହନ୍ତୁ? ଆନୁମାନିକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ରହିବ। 50ଟା କାମ ଚାଲିଛି, କେମିତି କହିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ? ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମନା କରିବି। ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ଆନ୍ସର ଦେଇନି, ପଜିଟିଭ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲେ? ତା କଣ କହିବେ ସାର୍, କାମଟି ଯୋଉ ଉଠିଗଲା? କାମ ଉଠିଲା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ମୁଁ କାମ ଭୁଲ କରିଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା। JSD ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ତ JSD ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପର ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ହଁ। ଶୁଣିଲେ ତ ବାବୁଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବାବୁଙ୍କ ଅସଲି ମୁଖ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନଗର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାବୁଲାଲ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ଆପଣ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଛି, କ'ଣ କେତେ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ, ମାନେ 100ରୁ 100% ଖରାପ। ମାନେ ହାତରେ ଯୋଉଠି ଖୋଳିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାମାନେ କାମ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କହୁଛି କି କାମ ଖରାପ କରୁନି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, କହିଦେଲେ ତ ହବନି, କାମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ କାମ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିଲେ। କେତେ ଦିନ କାମ ହେଇଛି ଏଇଟା? 10ରୁ 12 ଦିନ ହବ। ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ପିଚୁ ହାତରେ ଉଠି ପଳାଉଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ନିହାତି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ କାମ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଥିଲା ତାର କିଛି ଫଳକ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧିକା କାମଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ, ଉପରବେଳେ ବି ଆସିଛୁ, ଦେଖିଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଖରାପ ଅଛି। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ, ରୋଡ ହେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ରାତିରେ କାମ ହୁଏ? ରାତିରେ କାମ ହୁଏ। ବିଭାଗୀୟ ବାବୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବେ ସନ୍ଦେହରେ। ତେବେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭା କରିଥିବା ବେଳେ ଅସାଧୁ ମେଳିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜନଗରରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶପଥ ନ୍ୟୁଜ।